ओम शांति 13 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एठारे तुमर सबु किछि गुप्त सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिबार नाही। निजर नुआ राजधानीर निशारे रहिबार अछि। एठारे तुमर सबु किछि गुप्त सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिबार नाही। निजर नुआ राजधानीर निशारे रहिबार अछि। प्रश्न श्रेष्ठ धर्म और दैविक कर्मर स्थापना पाई तुम पिला माने क्यों परिश्रम करुछ? श्रेष्ठ धर्म और दैविक कर्मर स्थापना पाई तुमे पिला माने क्यों परिश्रम करुछ? उत्तर तुमे माने एबे पांच विकार को छाड़ीबार परिश्रम करुछ, कारण एही विकार गुड़िक ही समस्त को भ्रष्ट करी देइछि। तुमे माने जानिछ वर्तमान समय समस्ते दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्मरु भ्रष्ट होई जाइछन्ति। बाबा ही श्रीमत देई श्रेष्ठ धर्म एवं श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना करुछन्ति। तुमे माने श्रीमतरे चली बाबा को मने पकाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। पाठ पढ़ा द्वारा निजे निजको राज तिलक देउछ। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एही गीत सुनिले आत्मिक पिला माने ही कहउछन्ति बाबा। पिला माने जानिछन्ति एही बेहद्र बाबा ही बेहद सुखदाता अटंती। सी समस्तंकर पिता अटंती। तांकु सबु बेहद्र संतान माने अर्थात आत्मा माने कौनसी ना कौनसी रूपरे मने पकाउछन्ति, परंतु तांकु एकथा जड़ा नाही जे आमकु सेही परम पिता परमात्मा को ठारू विश्वर बादशाही मिलुछि। तुमे जानिछ बाबा आमकु जो सत्ययुगी विश्वर बादशाही देउछन्ति ताहा अटल अखंड अडोल अटे, जहाँकि 21 जन्म कायम रहुछि। सारा विश्व उपरे आमर राजत्व रहुछि, जहाकु केही छड़ाई नेई परिबे नाही। आमठारु केही लुटी नेई परिबे नाही। आमर राजत्व अडोल अटे, कारण सेठारे केवल गोटिए धर्म रहिब, द्वितीय किछि भी रहिब नाही। ताहा हेउछि अद्वैत राज्य। पिला माने जेतेबेले एही गीत शुणुछन्ति सेतेबेले निजर राजधानीर निशा आसीबा दरकार एवं एही परी गीत सबु घरे मध्य रखिबा दरकार। तुम मानकर सबु किछि गुप्त, किंतु बड़ बड़ लोक मानकर बहुत आडंबर थाए। तुमर कौनसी आडंबर नाही। तुमे माने देखुछ बाबा जहाँकठारे प्रवेश करिछन्ति सीए मध्य केते साधारण भावे रहुछन्ति। पिला माने जानिछन्ति एठारे प्रत्येक मनुष्य केते अनराइटियस अर्थात छी छी काम करुछन्ति। सेथिपाई तांको अज्ञानी कुहा जाउछि। बुद्धिरे बिल्कुल ताला पड़ी जाइछि। तुमे माने केते बुद्धिमान थिल, विश्वर मालिक थिल, एबे माया एते अज्ञानी करी देइछि जे तुमे माने किछि कामर नुह। बाबांक पाखकु जीवा पाई यज्ञ तप आदि बहुत करुछन्ति, परंतु ता द्वारा किछि मिलु नाही। भक्ति मार्गरे एही परी धक्का खाउछन्ति। भक्ति मार्गरे एही परी धक्का खाई चलिछन्ति। दिनकु दिन समस्तंकर अकल्याण ही होई चलिछि। जेते जेते मनुष्य माने तमो प्रधान होई चलिछन्ति सेते सेते अकल्याण हेबार ही अछि। ऋषि मुनि जहाँकर गायन रहिछि सेमाने पवित्र रहुथिले। सेमाने मध्य भगवान को संबंधरे नेति नेति अर्थात मु किछि जाने नाही बुली कहुथिले।
ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବୋହମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମଠାରେ ମୋଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପିତା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର। ଯଦି ପରମ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଚମକି ଉଠିଥାନ୍ତା। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ତେବେ ଆମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଆମେ ଏବେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ? ଏ କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଏ। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଆମକୁ ଏସବୁର ସ୍ମୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଲୌକିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ବେହଦର ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ବି ଥିଲେ, ତ ପୂଜାରୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜା ବା ଭକ୍ତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛ, ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଢେର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯେପରି ବୀଜ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆଦିକୁ ଗଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଢେର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ନାଚ ତମାସା, ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ରୀତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ
परमात्मा बोली भावी नहीं। सेथिपाई सेमाने ब्रह्म बा तत्व को ही स्मरण करुछंती। वास्तव रे सन्यासी माने जेहेतु सत्व प्रधान अटंती, तेणु सेमाने जंगल रे जाई शांति रे रहिबा उचित। एपरि नुहे कि सेमाने ब्रह्म रे जाई लीन होई जिवे। सेमाने भावंती ब्रह्मर स्मृति रे रहिले शरीर छाड़िबा परे ब्रह्मरे लीन होई जिवे। बाबा कहउछंती वास्तव रे ब्रह्मरे लीन केही होई परिबे नाही। आत्मा तो अविनाशी अटेना, तेणु लीन किपरि होई परिबो। भक्ति मार्ग रे केते मुंड पिटुछंती। कहउछंती भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे निश्चित आसीबे। तेबे किए ठीक? सेमाने कहउछंती आमे ब्रह्म सहित जोग लगाई ब्रह्मरे जाई लीन होई जिबो। जेउ माने गृहस्थरे रहुछंती सेमाने मध्य कहंती भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे पतित मानकु पावन करिबाकु आसीबे। एपरि नुहे कि उपरु प्रेरणा द्वारा शिखाइबे। शिक्षक माने कौन घरे बसी प्रेरणा करिबे कि ताहले पिला माने पाठ पढ़ी देबे? वास्तव रे प्रेरणा शब्द किछि नाही। प्रेरणा द्वारा किछि काम हुए नाही। जदियो कहंती शंकरंक प्रेरणा द्वारा विनाश हुए, किंतु वास्तव रे एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। सेमानकु तो विनाश पाई निश्चित एही मुसळ आदि तियारी करिबार अछि। एहा केवल मात्र महिमा रूप रे गायन करा जाउछि। दुनिया रे केही भी निजर बड़ मानकर महिमा को जानि नाहंती। धर्म स्थापक मानक मध्य गुरु बोली कहि देउछंती, किंतु सेमाने केवल धर्म स्थापन करंती। गुरु तांकु कुहा जाए जे कि सद्गति करिथांती। सेमाने तो धर्म स्थापन करिबाकू आसीथांती। तांक परे पुणी तांकर वंशावली माने आसी चलिथांती। सेमाने तो कहार सद्गति करंती ही नाही। तेणु तांकु गुरु बोली किपरि कुहाजिब? गुरु तो केवल जणे, जहांकु कि समस्तंकर सद्गति दाता बोली कुहाजाए। से हेले भगवान शिव बाबा, जी कि एठाकु आसी समस्तंकर सद्गति करिथांती। मुक्ति जीवन मुक्ति देइथांती। सेथिपाई केबे तांकु केही भूली पारंती नाही। जदियो निजर स्वामी का सहित केते भी प्रेम थाउ, तथापि हे भगवान हे ईश्वर निश्चित कहिबे, कारण से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। बाबा एबे बुझाउछंती एमाने समस्ते हेले रचना एवं मु समस्तंकर रचयिता। समस्तंकर सुखदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। भाई भाई को वर्षा केबे भी देई पारिब नाही। वर्षा तो सर्वदा बाबांक ठारो ही मिली थाए। मु तुम बेहदर संतान मानकु बेहदर वर्षा बा संपत्ति देउछि। सेथिपाई मोते मने पकांती एवं कुहंती, हे परम पिता मोते क्षमा कर, दया कर, किंतु किछि भी बुझु नाहंती। भक्ति मार्ग रे अनेक प्रकारर महिमा करिथांती। तेबे सेमाने मध्य ड्रामा अनुसारे निजर पाठ करुछंती। बाबा कहउछंती मु एमानक डाकरारे आसु नाही। ड्रामा तो एही भली तियारी होईछि। ड्रामा रे मोर आसीबार पाठ निर्धारित होई रहिछि। मोते अनेक धर्मर विनाश एवं गोटिए धर्मर स्थापना बा कली जुगर विनाश सत्य जुगर स्थापना करिबाकू पड़े। मु ठीक समय स्वतः आसे। एही भक्ति मार्गर मध्य ड्रामा रे पाठ रहिछि। वर्तमान जेते बेले भक्ति मार्गर पाठ पूरा हला सेते बेले मु आसीछि। तुमे माने मध्य कहूछ एबे आमे जानी गलुणी 5000 वर्ष परे पुणी थरे आपणक सहित मिसुछु। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा आपण ब्रह्मा का शरीर रे आसीथिले। एही ज्ञान तुम मानकु एबे मिलुछि, आउ केबे भी एही ज्ञान मिली पारिबो नाही। एहाकु ज्ञान कुहा जाउछि, ताहा हेला भक्ति। ज्ञानर प्रारब्ध हेला चढ़ती कला।
गोटे सेकेंड्रे जीवन मुक्ति बोली कहुए। कहती राजा जनक सेकेंड्रे जीवन मुक्ति प्राप्त कले। तेबे केवल जड़े जनक कौन जीवन मुक्ति को प्राप्त करिले? जीवन मुक्ति अर्थात एही रावणर राज्यरू जीवन को मुक्त करिबा। बाबा जानिछंती एबे समस्त संतान मानकर केते दुर्गति होई जाइछि। एबे पुणी सेमानकर सद्गति हेबा। दुर्गति उच्च गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती। तेबे प्रथमे मुक्ति को जाई पुणी जीवन मुक्ति रे आसीबे। शांति धामरू पुणी सुख धाम को आसीबे। एही चक्रर सबु रहस्य को बाबा एबे बुझाउछंती। तुम मानकर धर्म सहित अन्य धर्म सबु मध्य आसी जाइथांती। मनुष्य सृष्टि वृद्धि होई चली थाए। बाबा कहउछंती वर्तमान एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष तम प्रधान जर्जरीभूत होई जाइछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर मूल दुआ ही सढ़ी जाइछि। बाकी सबु धर्म रहिछि। भारत रे एमिति केही जणे भी नाहंती जिए निजको आदि सनातन देवी देवता धर्मर बोली मानुछंती। वास्तव रे सेमाने देवता धर्मर थिले, परंतु वर्तमान एकथा जानी नाहंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, कारण देवता माने तो पवित्र थिले। भाबुछंती आमे तो पवित्र नुहे, आमे तो पतित, तेणु निजकु देवता बोली किपरि कहिबु। तेणु यह मध्य ड्रामार योजना अनुसार निजकु हिंदू बोली कहिबार रीति होई जाइछि। जनगणनारे मध्य हिंदू धर्म बोली लेखि देउछंती। जदियो गुजराती होइथिबे तेबे मध्य निजकु हिंदू गुजराती बोली कहिबे। तेबे सेमानकु पचारिबा उचित जे हिंदू धर्म केउठु आसिला। तेबे एकथा काहाकु जणा नाही, केवल कहि देउछंती आमर धर्म श्री कृष्ण स्थापन करिछंती। केबे? द्वापर जुगरे। वास्तव में मनुष्य माने द्वापर जुगरु निजर धर्म को भूली हिंदू कहिबाकु लागिले। सेथिपाई तांकु दैवी धर्म भ्रष्ट बोली कुहा जाए। सेठारे समस्ते भल कर्म करती स्वर्गरे, किंतु एठारे समस्ते छी छी कर्म करती। सेथिपाई धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बोली कुहा जाए। एबे श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना हेउछि। सेथिपाई कुहा जाउछि एही पांच विकार गुड़ी को छाड़। अधा कल्प हेब तुम भितरे एही विकार रही आसीछि। एबे एही गोटिए जन्मरे एहाकु छाड़िबाकु हेब, किंतु एथिरे मेहनत लागुछि। तेबे बिना मेहनत रे कण विश्वर बादशाही मिलिब कि? बाबांकु स्मरण करी करी निजकु राज तिलक देउछ, अर्थात राजत्वर अधिकारी हेउछ। जेते भल भावरे जोगर यात्रारे रहिब, श्रीमतरे चालिब, तुमे राजा मानकर राजा होई परिब। बाबा एबे शिक्षक रूपरे पाठ पढ़ाइबा पाई तो आसिछंती। एहा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबार पाठशाला। बाबा नररु नारायण हेबार कथा शुणाउछंती। एही कथा केते प्रसिद्ध। एहाकु अमर कथा, सत्य नारायणकर कथा, तिजरीर कथा मध्य कुहा जाए। तीनिटीर अर्थ मध्य बाबा बसी बुझाउछंती। भक्ति मार्गर कहानी तो बहुत रहिछि। तेबे देख आजिर एही गीत केते भल। बाबा आमकु सारा विश्वर मालिक करुछंती, जो मालिक पणिया को केही भी लुटी नहीं परिबे नहीं। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, सर्वदा एही स्मृति रख जे आमे एक मत एक राज्य एवं एक धर्मर स्थापनार निमित्त अटु।
ସେଥିପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଏକମତ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ ଭବ। କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ବାଣୀ, ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ବାଣୀ, ଶିବଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ରାବଣ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ସକଳ ଆତ୍ମା, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆସି ପରମ ଆତ୍ମା। ରାବଣ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ସକଳ ଆତ୍ମା, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆସି ପରମ ଆତ୍ମା। କୁବୁଜାକୁ, ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୋଳା ବାବା ଶିବ ସେତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କୁବୁଜାକୁ, ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୋଳା ବାବା ଶିବ ସେତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କରି ଆଦେଶେ ରାଜପଦ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ,
ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ବାଣୀ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ବିଷୟ ବିକାର ବିଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ କଥା କହନ୍ତି ସେହି। ବିଷୟ ବିକାର ବିଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ କଥା କହନ୍ତି ସେହି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହୁଅ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତୁଲ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହୁଅ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତୁଲ। ଜ୍ଞାନର ସୁରୁଜ ସମଦିୟ ପ୍ରଭାବ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ବାଣୀ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ବାବାଙ୍କ ପରାଏ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥାଅ ଚୁମ୍ବକ ପରି। ବାବାଙ୍କ ପରାଏ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥାଅ ଚୁମ୍ବକ ପରି। ଚଉଦିକେ ଚହଟିବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନିଜ ସ୍ୱମାନରେ ଥାଇ ଦିଅ ସନ୍ଦେଶ। ଚଉଦିକେ ଚହଟିବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନିଜ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ଦିଅ ସନ୍ଦେଶ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ। ବାଣୀ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ହୋଇବ।